हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग मु ज्योत्सना स्वागत करछि मो चैनल को। एबे हेछि सकाळर 5:45 मु आछि छात को। छातरे मु मोर कोन कोन सब फूल गछ लगेछि ताहा आपण मानक सहित शेयर करिवि। आपण मान तो जानि चंदी सहर रे रहिले फूलर केमति अभाव हुए। चलंतु देखिनेमा हम फूल। मोर मंदार बहुत फेवरेट। ये हला नाली मंदार, ये होछि पिंक कलर मंदार, आउडे येलो कलर मंदार, आउडे नाली कलर मंदार, तापरे देखिया जुई फूल गछ। देखंतु मोर जुई फूल गछ। आउ बहुत सारा गोलाप गछ अछि। एडा होछि पिंक कलर गोलाप, आउ एडा होछि मेरून कलर गोलाप। ता पाखरे अछि आउडे जुई गछ, तापरे अछि डालिया गछ, तापरे पिंक कलर गोलाप, बहुत गोलाप अछि। तापरे अछि डालिया गछ, तापरे अछि येलो कलर गोलाप, तापरे आउरी मंदार अछि, आउ छोट टगर गछ अछि, तापरे ऑरेंज कलर मंदार अछि। एटा आउडे भेराइट मंदार। देखंतु छातर आसला परे मु मोर किचन सफा करछि। सब गृहिणी मानकर तो किचन सफा करिया प्रथम काम, सेथिबाई मु किचन सफा प्रथम कर नउछि। देखंतु किचन सफा करी आसला परे एबे मु घर झाड़ू करबा आछि। सप्ताह को 2 थर ही मु घर पोछे, किंतु एबे मु घर झाड़ू कर नेबी। घर सफा रखिबा भी निहाती दरकार। घर सफा रखिले हमको भलो लागे। देखंतु एबे मोर घर झाड़ू सरी जाइछि। मु आसी बासन सफा करिया पाई। एबे तो लॉकडाउन टाइम चलछि, सेथिबाई भलो भलो रोषेई करबा पडुछि। भलो रोषेई कल तो जानिथिबे आपण माने अधिक बासन पडुछि, सेथिबाई मु एबे बासन सफा कर नेबी। मु गाधेई के आसली। गाधेई के आसला परे मोर पूजा पाठ सरला। एबे मु बनेबी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आज मसला उपमा बनेबी। सेथिबाई नै जाइछि पत्रकोबी, फूलकोबी, आलू, बीन्स, गाजर, पियाज आउ टमाटो, सुजी आउ तेल, हलदी गुंड, लंका गुंड, जीरा आउ सोरिष, करी पाउडर आउ मीट मसला अल्प। मु नहीं नेली तेल 2 चामच तेल, तापर नहीं नेली जीरा आउ सोरिष, तापर कंचा लंका, पियाज, पियाज हो गला। पकड़ नउछि टमाटो, सॉरी मु भूली जाइଥିଲି। मु नहीं जाउछि 1 चामच अदा रसुण पेस्ट। एबे नहीं नेली लंका गुंड, हलदी गुंड,
ତାପରେ ନେଇନେଲି କରି ପାଉଡର ରୁଚିର, ଅଳ୍ପ ମିଟ୍ ମସଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ପକଉଛି ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଆଳୁ, ପତ୍ରକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଲି। ପରିବାକୁ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ଭଲରେ ଭାଜିଦେଲି। ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଆଡ଼୍ କରିଥିବା ପରିବା ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିନେବା। ପରିବା ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ପାଣି ବଏଲ୍ କରି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବି। ସୁଜି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଭଲକି ବଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ସୁଜି ପକାଇବା। 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଣି ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭଲସେ ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଜିକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଉପମା କାଢ଼ି ନେବା। ଆପଣ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଆସି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।